of Jesus. Enséñanos tu palabra. Show us your word. Or Enséñanos tu palabra. teach us your word. Espíritu Santo de Dios, sopla vida Holy Spirit of God, breathe life sobre cada palabra que hablemos. over every word that we'll speak. Que nuestros labios sean la conexión del cielo a la tierra. That our lips will be the connection from heaven to earth. Y nuestra lengua, lengua de sabios. And our tongue, the tongue of the wise. Para hablar palabras al cansado. To speak words to the weary. En el nombre poderoso de Jesús. In the mighty name of Jesus. Sin ti no podemos. Without you we can't. Sin ti no queremos. Without you we do not want to. Sin ti ni nos atrevemos. Without you we don't even dare. Pero contigo todo lo podemos. But with you we can do all things. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Amen. La Biblia dice en Mateo 6:33. The Bible says in Matthew 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Seek first the kingdom of God and his righteousness. Y todas estas cosas os serán añadidas. And everything else will be added on to you. Aleluya. Estamos viviendo un tiempo donde tenemos que entender que nosotros somos del reino de Dios. We are living in a time that we need to understand that we do belong to the kingdom of God. Estoy tomando aún estos miércoles para impartir fe. I am taking these Wednesdays to impart faith. Porque las cosas no cambian porque hacemos una marcha protestadora. Things do not change because we go out and protest. Ajá. Y hacemos cartelones de escribir nonsense. Escriben cosas que no hacen ni sentido. Or writing out signs that make no sense. No tienen sentido. They have Eso no sense. cambia. Eso es la forma del mundo operar. That doesn't bring any change. That's the way that the word operates. Tú y yo tenemos que saber que somos del reino de Dios. We need to know that we belong to the kingdom of God. Hay una revelación que no es una opción para los creyentes en Jesucristo. There is a revelation that is not an option for the believers of Christ. Y es la realidad de que nuestra nueva vida es del reino de Dios. And it is the reality that our new life belongs to the kingdom of God. Es de ser sabios, es de ser sabios. It's about being wise. Que nosotros fuimos salvos no solo para ir a la iglesia, That we were saved not just to go to church, sino para vivir una vida en el reino de Dios. but to live a life in the kingdom of God. Hay mucha iglesia y poco reino. There is way too much church and too little kingdom. Y todavía la gente no entiende lo que es el reino de Dios. And people still do not understand what the kingdom of God is. Santo el Señor. Y por eso tenemos que ir a las palabras de Jesús. And that's why we have to go to the word of Jesus. Él vino a traer el reino. He came to bring the kingdom. Él es la manifestación del reino de Dios. He is the manifestation of the kingdom of God. Y sus palabras nos revelan cuál es ese reino. And his words reveal unto us what that kingdom is. Y en Mateo 6 nos habla acerca del reino de Dios. And Matthew 6 speaks to us about the kingdom of God. Se dice que Mateo 5, 6 y 7 It says that Matthew 5, 6, and 7 es la constitución del reino de Dios. is the constitution of the kingdom of God. Pastor, ¿y qué es eso? So, Pastor, what is that? El manual. It is the manual. El manual de cómo se espera que nosotros vivamos dentro del reino de Dios. It is the manual of what is expected of us and how to live the kingdom of God. La Biblia dice en Mateo 6, 24. The Bible says in Matthew 6, 24, Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. no one can serve two masters, since either he will hate one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both God and money. En otra versión, esa última frase o última parte de ese verso In another version, the last part of that verse, dice: no se puede servir a Dios it says, you cannot serve God y estar esclavizado al dinero, and be enslaved unto the money, o estar esclavizado a este mundo. or to be enslaved unto this word. Entre Mateo 6, 24 y el 25. Óigame bien ahora. In between Matthew 24 and 25, Hay lo que se llama ágrafa. Ágrafa. there is what is called Agrippa.
Pastor, ¿qué es un ágrafa? Pastor, what is an agrapha? Son palabras que los padres espirituales de esos tiempos Those are words that the spiritual fathers of those times, escribieron de que Jesús las dijo, they wrote about Jesus speaking them, pero no las incluyeron en el canon sagrado. but they're not included in the Holy Canon. Pero cuando lo oiga lo que le voy a leer, usted va a decir, my God, eso suena como Jesús hablando. But when you hear what I'm about to tell you, you will say, oh Lord, that sounds like Jesus speaking. Yo le puse Mateo 6, 24.5. And I named it Matthew 6:24.5. Porque es entre el 24 y el 25. Because it's right in between the 24th and the Y 25th. dice lo siguiente. And it says the following. Si tú no ayunas del mundo, And it says the following. If you do not fast from the world, tú nunca descubrirás el reino de Dios. you will never discover the kingdom of God. Voy a repetir eso. I will say it again. Recuerda que acaba de decir que no podemos servir a Dios y a las riquezas o a Dios o a Mamón. And remember that I just finished saying that we cannot serve God and the riches, or God and money, or mammon. O Dios y el dinero. Y Or God and the entonces money. dice, si tú no ayunas del mundo, And then it says, if you do not fast from the world, tú nunca descubrirás el reino de Dios. you will never discover the kingdom of God. Hay mucha gente salva que no han descubierto el reino de Dios. There is many saved people that have not discovered the kingdom of God Porque no están ayunando del mundo. because they have not fast from the world. El mundo dirige sus acciones. The world is directing their actions or Ay, yo no me leading. atrevo a ir a la iglesia porque, ¿y si entra la ICE a la iglesia? Oh, I don't dare go to church because what about if ICE shows up at No, el church? problema no es que ICE entre a la iglesia. The problem is not that ICE will show up in the Es church. que el ICE ya entró en el corazón. The problem is that ICE is already in your heart. Pastor, ¿qué es ICE? Hielo. Father, what is ICE? Oh, ICE, Ok, frozen estoy haciendo water. un juego de palabras. Hay que ayunar del mundo. We must fast from the world. Tú y yo no podemos ser movidos por las noticias que estamos oyendo. We cannot be moved by the news that we are hearing. Tampoco soy ignorante de las noticias. Tampoco podemos ser así. And we are not ignorant of the news, and we cannot be like that either. El mejor que lo dijo fue Billy Graham. Billy Graham said it best. Con una mano en la Biblia y con una mano el periódico. With one hand, the Bible, and on the other, the newspaper. Porque Dios no bendice la ignorancia. Because God does not bless ignorance. Dios bendice la revelación. God blesses revelation. Y tenemos que estar discerniendo en los tiempos en los cuales estamos viviendo. And we must discern the times that we're living. Pero tenemos que ayunar del mundo. Yo no sé usted, pero yo quiero descubrir el reino de Dios. But we must fast from the world. I don't know you, but I do want to discover the kingdom of God. Yo no quiero solamente tener iglesia. I don't want just to have Y church. por eso cuando vienen los 2020 se sacude la gente. And that's why when the 2020s come, people are shaking all over. Porque hay iglesia, pero no hay reino. Because there is church, but no kingdom. Jesús no vino solamente a dar la luz a la iglesia. Jesus did not come just to give the light unto the church. Antes de eso, vino a traer el reino. Before that, he came to bring the kingdom. Entiende que la iglesia es parte del reino. Understand that the church is part of the kingdom. Pero el reino se tiene que manifestar en la iglesia. But the kingdom must be manifested in the church. Cuando hay reino hay autoridad. When there is kingdom, there is authority. Cuando hay reino hay lo sobrenatural. When there is kingdom, there is the Cuando hay supernatural. reino hay presencia. When there is kingdom, there is presence. Ahora, si no ayunamos del mundo, no vamos a descubrir lo que tenemos como herencia. But if we do not fast from the world, we will not discover what we have for inheritance. ¿Cómo ayuno del mundo? How can I fast from the world? Solamente eso puede ser una predica. Solamente te voy a dar 3 cositas porque si no me quedo ahí. That can be a preaching on itself, but I will give you only 3 items because if not, I will stay there. ¿Cómo ayuno del mundo? How do I fast from the Me world? desconecto del sistema del mundo I will disconnect myself from the worldly system y la forma de su operación and the way it operates para poder operar en un reino superior, to be able to operate in a superior kingdom, el reino de Dios. the kingdom of God. El que no opera en el reino de Dios, The one that does not operate in the kingdom of God. le dice el mundo, bueno, si te quedas hoy te pagamos overtime. The world will say, well, if you stay today, we'll pay overtime.
Y no se olvide que yo soy ingeniero, so todavía pienso en números. And don't forget, I am an engineer, so I still think about numbers. No me cogen de bobo tan fácil con los números. It's not easy to catch me about numbers. Mira, mijo. Mira, mijo. Hear me, Sonny. Ah, sí, gracias. Tú estás trabajando por ese overtime. Yeah, you've been working for that overtime. Y ganaste $100 de overtime. And you made $100 in that overtime. Y dijiste, wow, gané $100 de overtime. And you said, wow, I made $100 in that overtime. $40 ya se te fueron. $40 are already gone. ¿Cómo que $40? What do you mean $40? Porque el gobierno de Estados Unidos, si es que usted está siendo honesto, Because the government of the United States, that is, if you're being honest, hay que pagar los taxes. you have to pay taxes. 40% se te fue. So 40% is already gone. Si usted es honesto también y da el diezmo, And if you're honest and you give your tithes, usted no lo da de los 60, usted lo da de los 100. you don't give it from the 60 that you have left over, you give it from the 100. Ya te quedan 50. You're left with 50. Y tú dijiste, dejé de ir a la iglesia para poder sembrar And you say, well, I did not go to church so I can sell. y gané solamente $50. And I only make $50. Y alguien dirá quizás aquí, "Ay, pero eso es mucho." And somebody might say here, well, but that is a lot. No, te perdiste más de lo que ganaste. No, you lost more than what you made. Somos de un reino. We belong to a kingdom. Esta es la forma como opera el reino de Dios. And this is the way that the kingdom of God operates. Pedro pescó toda una noche Peter fished all night. y en su propia fuerza no pescó nada. And on his own strength, he was not able to fish anything. Jesús se lo encontró. Jesus found him. No voy a hacerte toda la historia. Le dijo, bógamela adentro. And he told him, just launch into the deep. Good job. Así, mijito, bógamela adentro. Launch into the deep. Y Pedro lo hizo. And Peter did it. Y se ganó tantos peces And he caught so many fish por prestarle su bote a Jesús. because he lended his boat unto Jesus. O sea, que operó en el reino de Dios. Therefore, he operated in the kingdom of God. Y ganó más en media hora de salir y tirar la red And he made more in half an hour of launching into the deep and releasing the nets que 10 horas o 8 horas pescando en la noche. than 8 or 10 hours that he spent fishing during the night. Así es como opera el reino de Dios. That is the way that the kingdom of God operates. Tenemos que aprender a ayunar del mundo. We must learn how to fast from the world, No siendo dependientes del mundo. not be independent of the world. El que depende del mundo The one that depends on the world siempre estará en preocupación y en afán o ansiedad. will always have anxiety and worry. Así mismito, esas dos. And Wah. those two. En inglés, wah, worry. Wah, wah, wah. In English, worry, wah, 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 Como un bebé llorando. like a crying baby. Tú y yo somos del reino de Dios. But you and I will belong to the kingdom of God. Cuando a mí me dejaban de ir de un trabajo porque ya se acabó el tiempo. When I was let go from a job because the time was already over, it Porque was yo no done. siempre fui pastor. I was not always a pastor. Yo decía, ahora estoy emocionado a ver qué otra cosa nueva Dios va a hacer. I used to say, well, now I am excited because I want to see what new thing God is going to do. Yo no me deprimía. I will not get depressed. Yo tenía expectativa. I had expectation. Esa es la forma de vivir en el reino. And that is the way to live in the kingdom. 2 veces yo tenía trabajos por contratos. 2 times I have jobs by a contract. Ajá, el contrato como ingeniero te contratan hasta que se hace el proyecto y después ya se acabó. As an engineer, you get contracted to finish a job, and when it's done, okay, it's done. Y tú vives en una expectativa, And you live in an expectation, sabiendo que tú no operas abajo, knowing that you do not operate below. tú operas de arriba. You operate above, from above. Santo. ¿Cómo ayuno del mundo? So how do I fast from the world? Leyendo y obedeciendo el manual. Reading and obeying the manual. Nosotros los hispanos no nos gusta leer. With the Hispanics, we do not like to reading. No me mires mal, yo sé que yo conozco mi cultura. And don't look at me with that tone of voice. No I nos understand gusta my leer. culture. We do not like reading. Tenemos un manual para hacer algo y ponemos el manual al lado y lo tratamos de hacer. And we have an instruction manual to put something together. We put the manual to the side and we try to put it together. Y si usted es como yo,
no es bueno con las manos, le salió mal la cosa. And if you are like me and you're not handy with your hands, then it's not going to come out Y right. yo le digo a mi esposa, esto lo diseñaron mal. And I will tell my wife it was a poor design. Y ella me dice, no, fue que tú no leíste el manual. And she will say, no, it's that you did not read the manual. He aprendido que si no leo el manual, me cuelgo. I have learned that if I do not read the manual, I will. Yo no, I just flunk. I Yo no flunk. tengo esa gracia que otros tienen con las manos. Yo tengo como que dos izquierdas. I don't have that grace with my hands. I have two left hands. Hay que leer el manual. We must read the manual. Así hay que ser con la palabra de Dios. That's the way that we have to do the La palabra word dice en of God. Proverbios 3:5. The word says in Proverbs 3:5, No te apoyes en tu propia prudencia. do not lean on your own understanding. Ajá. No te apoyes en tu propia prudencia. Mira, fíate de Jehová de todo tu corazón. Do not lean on your own understanding, but lean unto the Lord with all of your heart. Y el próximo verso es reconócelo en tus caminos. And the next verse says, recognize him in your Acknowledge him in your acknowledge ways your path, y él te enderezará las veredas. and he will straighten your path. ¿Qué es eso? Poner el reino de Dios. What is that? That is placing the kingdom of God. Eso es ayunando del mundo That is fasting from the world y leyendo el manual y obedeciéndolo. and reading the manual and obeying it. ¿Qué es eso? Leer y obedecer. What is that? Reading and obeying. Lo que Jesús dijo en Mateo 7:24. That's what Jesus said in Matthew 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras Anyone that hears this voice y las This- medita. and meditates on them No. Y las hace. and do them, Ajá. Le compararé a un hombre sabio I will liken him to a wise man que edificó su casa sobre la roca. who builds his house upon the rocks. ¿Cómo edificamos la casa sobre la roca? How do we build our house on the rock? Leyendo y obedeciendo el manual. Reading and obeying the manual, Obedeciendo las palabras de Jesús obeying the words of Jesus para poder operar en el reino de Dios. to be able to operate in the kingdom of God. Es entonces que tenemos justicia, paz y gozo. That is when we have righteousness, peace, and joy. Así mismito. Cuando operamos en el reino de Dios tenemos justicia, paz y gozo. When we operate in the kingdom of God, we have righteousness, peace, and joy. Así que queremos descubrir el reino de Dios, ¿sí o no? And we want to Que- discover the kingdom of God, right? Que lo veamos manifestado. We want to see it manifested. Tengo muchos, no estoy siendo exagerado, tengo muchos testimonios de cómo Dios le suple a uno. And I have a lot of testimonies on how God supplied to us. Así como le pasó a un discípulo aquí, santo el Señor. The same way that it happens to one of the disciples here. Y Dios le suplió de repente. And God supplied unto him Eso no viene porque es suddenly. lindo, aunque es lindo. That didn't come just because, even though Yo creo que sí es así. he thinks he's pretty, he's handsome. No vino solamente porque es lindo. It didn't come just because he's handsome. Vino porque Él opera en el reino de Dios. It came because he operates in the kingdom of God. Hay algo del reino de Dios es que nunca se te queda debiendo. There is something about the kingdom of God is that it will never be Owing you. owing you. Ajá, debiendo. Lo que tú siembras vas a cosechar de alguna forma u otra. Whatever it is that you're sowing, you will reap it one way or the other. Dios no se queda debiéndole a nadie. God does not owe to anyone. Santo el Señor. Déjame seguir porque si no, no llegamos. Mateo entonces 6:25. So then Matthew 6:25. Por tanto, Therefore, por eso es que tenía que leer el 24. Por tanto, entonces, te voy a enseñar cómo no tener que depender de mamón. and this is why I had to read the verse 24. Therefore, and I'm going to teach you how not to depend on mammon. Te voy a enseñar cómo no depender del mundo. I will teach you how not to depend on the world. No os afanéis por nuestra vida. Do not worry about your life. ¿Qué habéis de comer? What will you eat? ¿Qué habéis de beber? Or what will you drink? Ni por vuestro cuerpo. Or about your body? ¿Qué habéis de vestir? What will you wear? ¿No es la vida más que el alimento? Isn't life more than food? ¿Y el cuerpo más que el vestido? And the body more than clothing? Santo, por lo tanto, no os afanéis. Therefore, do not be anxious. Santo, otra versión en inglés dice, por lo tanto, no tomes ningún pensamiento por tu vida. Therefore, and it says, another version says, therefore, do not take Take no thought for your life. no thoughts for your life. Deja de estar pensando tanto en ti. Stop thinking so much about you.
Santo, no se preocupen por la vida diaria. Do not worry about the daily living. El afán o la preocupación, Anxiety or preoccupation, worry. es un enemigo que contamina tu fe. It is an enemy that contaminates your faith. Es un enemigo que contamina tu paz. It's an enemy that contaminates your peace. Si Isaías 26:3 dice, If Isaiah 26:3 says, perfecta paz. El original dice shalom, shalom, perfecta, doble paz. it says perfect peace, and in the original it says shalom, shalom. Tienen aquellos cuyos pensamientos en ti perseveran. That's Isaiah 26:3. Ese verso me lo aprendí. ¿Sabe cuándo yo me aprendí ese verso? Te lo digo, 1995. I learned that verse in 1995. Yo estaba de vacaciones en Wisconsin, I was on vacations in Wisconsin. en Eagle River, 4 horas al norte. It's about 4 hours to the north. Y dijeron, va a haber un predicador, Dick Mills se llamaba. And they said there will be a preacher, and it was Dick Mills. Y yo dije, yo no soy de esta iglesia, pero yo voy. And I said, well, I do not belong to this church, but I'm going to go. Ya vea, bien chiquitita. And it was very small. El hombre ya se graduó de esta vida, ya está en el cielo. He already graduated from this life. He's in heaven. Pero él tenía un devocional But he had a devotional, y yo lo compré. and I bought it. Y de todos los devocionales, el único que me acuerdo es ese. And from all the devotionals, the only one that I always remember is that one. Desde el 95 me aprendí ese verso. Since 1995, I learned this verse. Tú tendrás paz. You will have peace. No es porque no tienes problemas. And it's not because you do not have any problems. Es porque tú pones tus pensamientos perseverantes, permanentes, It's because you place your thoughts permanently en Jesucristo. in Jesus Christ. ¿Y cómo es eso? Que los And pongo how ahí is en la that? persona. How is that I was just hanging on him? Vamos a hacerlo práctico. Let's do it practical. Ponerlos en la palabra. Put them in the Word. Jesucristo es la palabra. Jesus is the Word, La palabra viva. the living Word. Y cuando tú pones tus pensamientos en la palabra, And when you place your thoughts on the Word, mire, el desánimo nos va a visitar. look, Discouragement. discouragement will visit you. Te visita aún la incredulidad. ¿Por qué están orando y no pasa esto? Even unbelief will visit you. Why are they playing and is nothing Y happening? tú tienes que no darle entretenimiento a esos pensamientos. And you cannot entertain those thoughts. ¿Qué pensamiento sería una buena predica? ¿Qué pensamiento tú estás entreteniendo? And that will be a good preaching. What thoughts are you entertaining? Entertaining. Ajá. Cuando te invitas a alguien y lo entretienes, tú le dedicas tiempo. When you invite someone and you entertain them, you are dedicating time to them. Ujú. Y tú le sirves y esperas que la persona, tú tienes una comunión con esa persona. And you're serving the person and you're having communion with that person. Es lo mismo con tus pensamientos. It is the same thing with your Ay, thoughts. pastor, yo nunca lo había pensado así. No, Pastor, I have never thought about it that way. Entretener un pensamiento es tener comunión con ese pensamiento. To entertain a thought is to have communion with that thought. Y esa comunión va a dar un fruto. And that communion will give a fruit. Por eso es que hay que cuidar lo que estamos pensando. And that's why we have to be careful with what we're thinking. La preocupación es un enemigo. Worry De la fe. is an enemy of the faith. Santo el Señor. ¿Qué es el reino de Dios? Es la dimensión espiritual donde Dios vive, What is the kingdom of God? That is the spiritual dimension that God lives, donde Él reina, where He reigns, donde Él gobierna, where He governs, donde todos los recursos que necesitamos para esta vida y la venidera están ahí. where all the resources that we need for this life and the one that is to come are already there. Ajá. Y lo primero que Jesús revela como un enemigo de la fe en el reino And the first thing that Jesus reveals is the enemy of the faith of the kingdom es el afán is the anxiety o la preocupación. or being anxious, Santo. worry. ¿Cómo entonces podemos vencer esto? How then can we overcome this? Vamos ahora a leer del 25 al 34. Let's read from 25 to the 34th. Voy a leerlo y los explico verso por verso rapidito. I will read it and explain it. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer, que habéis de beber, por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Therefore I tell you, don't worry about your life, what you will eat
or what you will drink, or about your body or what you will wear? Isn't life more than food and the body more than clothing? Hay tres afanes básicos en la vida, tres afanes básicos. There's three basic worries in life. Comer y beber uno, Eat and drink one, vestir what you're wearing, y número tres, el día de mañana. and number three, tomorrow. ¿Cómo vencemos esas tres? How do we overcome these three? Buscando el reino de Dios primero. Seeking the kingdom of God first. Buscando cómo es que opera. Seeking how it is that it works. Pastor, ¿y cómo es que hago eso? And Pastor, how do I do that? Vamos al próximo verso para que veamos. Let's go to the next verse. Jesús nos dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? Consider the birds of the sky. They don't sow or reap or gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Aren't you worth more than they? Yo te decía la semana pasada de este verso, I was speaking last week about this verse. que las aves nunca se preocupan por su existencia. That the birds never worry about their existence. Nunca he visto un ave con un rótulo, feed the poor. I have never seen a bird with a sign saying, feed the poor. Alimenta al pobre. Nunca he visto una ave diciendo, tengo hambre. I have never seen a bird saying, I'm hungry. Ellas no tienen nevera They do not have a refrigerator para guardar para el día de mañana. to save food for tomorrow. Dios la mantiene viviendo en fe día en día. God keeps them living in faith day by day. Y Dios dice, And God says, ¿no valéis vosotros más que las aves? aren't you worth more than they? Santo, ¿cuál es el secreto que Él nos revela en este verso? So what is the secret that is revealed unto us from this verse? Vuestro Padre Celestial las alimenta. Your heavenly Father feeds them. Para poder operar en el reino de Dios, In order to be able to operate in the kingdom of tú God, tienes que saber cuánto Dios te ama, te valora y te suple. you must know how much God loves you, values you, and supplies unto Voy you. a repetir eso. I will say it Tú again. tienes que saber cuánto Dios te ama, You must know how much God loves you, te valora how much He values you, y te suple. and how He supplies Y unto eso no you. viene solamente, oh, yo sé que Dios me ama, pero siempre estás nervioso. No lo sabes. And that is not just to say, oh, I know that God loves you, but you're always anxious, then you do not know Que it. eso no lo dicen desde chiquitito. Yes, Jesus loves me. Yes, because they say that from we are very little. Sí, Cristo me ama. Ajá. Eso no lo dicen desde chiquitito. They're always telling us that. Pero se tiene que revelar. But it has to be revealed. No se puede quedar como logos. It cannot stay as the written word, La as logos. roca, recuerda la primera R, todavía no se me ha olvidado la oca. Remember the first R. De la From the roca rock, from es rock. revelación. The first R is revelation. Después de esta semana voy a seguir para terminar la O, la C y la A. After this week, I will continue with that preaching to finish the O, C, and K. Así mismito. Primero se nos tiene que revelar. La primera revelación para poder operar en el reino de Dios The first revelation in order to operate in the kingdom of God comienza con la revelación de Dios Padre. begins with the revelation of God the Father. En el año 95 In the year 1995, iba a venir Babasande a visitarnos Baba Sander was coming to visit us de África. from Africa. Y un señor, yo trabajaba en la iglesia en ese tiempo. I used to work at the church at the Y time. un señor llamó de Detroit, Michigan. And someone called from Detroit, Michigan. Y dijo, yo necesito un lugar donde quedarme porque yo conozco a Babasande y quiero ir desde Detroit, son como 6 horas. And he said, oh, I need a place to stay because I know Baba Sander and I want to go see him. And he was coming from Detroit. That's about 6 hours. Yo no usualmente hago esto, I usually do not do this, pero lo hice. but I did it. Y te quedas conmigo, tranquilo. And I said, okay, no problem. You stay with me. ¿Sabes que esa noche no dormimos? You know that night we could not sleep Porque él me dijo, yo creía que había venido a visitar a Babasande. because he said, I thought that I came to visit Baba Sander. Yo vine a revelarte a Dios como tu Padre. I came to reveal God as your Father. No había iPhone en ese tiempo.
iPhones did not exist back then. Estoy hablando del año 95. I'm speaking about 1995. Pero se metió en mi corazón But that got deep into my heart. todo lo que él me habló. Yo no podía añadir nada. Everything that he spoke unto me, I could not add anything unto it. Él habló hasta el amanecer. He was talking all the way until the Los morning morenos time. pueden hablar largo, And they can talk a lot. santo. Y me explicó y me reveló a Dios como mi papá. And he explained it to me, and he revealed God as my father. Dios seteándome para saber cómo operar en el reino. God setting me up to know how to operate in the kingdom. Tú tienes que saber You need to know que Dios es tu papá. that God is your father. Yo entiendo que para los que se criaron con un papá malo es difícil entender esto. Lo entiendo. And I understand that for those that were raised with a bad father, it's very difficult to understand this. Mi papá y ninguno de los de ustedes fue perfecto. My father and none of your fathers was perfect. Pero mi papá fue muy bueno en muchas áreas. But my dad was very good in many Eso areas. se me hizo fácil, te lo digo, se me hizo fácil recibir la revelación de Dios como mi papá. So it was easy for me to receive the revelation of God as my A father. otros no, a otros les va a tomar más tiempo. To some other people, it would take a longer time. Pero tienes que saber que Dios te ama más de lo que te amaría jamás tu papá terrenal. But you must need to know that God loves you more than what your earthly father loves you. Dios te ama como hijo, no como siervo. God loves you as a child, not as a servant. Esto es tan importante saber, This is so important to porque know. todavía yo oigo pastores hablar y digo, ese es siervo, no es hijo. Because I still hear some pastors talk and I say, that is a servant, not a child. Porque el siervo siempre cree que tiene que ganarse el amor de papá porque saqué la basura, lavé el carro y corté el césped. Because the servant thinks that they need to earn the love of dad because I took out the garbage, I washed the car, and I cut the grass. Santo el Señor, tiene una gracia que Dios se la dio. Pero el que es hijo, But the one that is a child or a son, sabe que esto no es aquí, es aquí. and they know when this is not on the head, it's in the heart. Son 18 pulgadas de diferencia. There is 18 inches of difference. Usted sabe que sabe que sabe You know because you know because you know que Dios te amó. that God loved Aunque you. dijiste que ibas a ayunar 3 días y ayunaste medio día. Even though you said that you were going to fast for 3 days and you only fasted Estoy hablando a la half a day. iglesia ahora porque somos tan religiosos. And I'm speaking to the church right now because we are so religious. Oye, yo era uno de esos. Because I was one of them. Voy a ayunar 7 días. I'm going to fast 7 days. Y al mediodía estaba así. And by noon I was like, Y de mal humor. and in a bad Si mood. usted nunca ha ayunado, no entiende lo que estoy hablando. If you have never fasted, you don't know what I'm talking Pero about. cuando tú ayunes 7 días, te vas a dar cuenta cuánto de mal humor tú te pones. But when you fast 7 days, you'll find out how grouchy you get. Por eso, gracias, por eso es mejor ni hablar. That's why it's better not to speak. Porque la carne está siendo matada. Because the flesh is being killed. Anyway, déjame quedarme en punto. Y yo decía, my God, Dios no me va a amar ahora. And I used to say, oh, Lord, you're not going to love me now. ¿Sabe quién tenía la revelación de esto antes que yo? You know who had the revelation about this before I did? La pastora Elizabeth. Pastor Elizabeth. Siempre me decía, ay, honey, por favor. She will always say, ay, amorcito, please. Dios no se va a enojar contigo por eso. God is not going to get angry with you about that Hasta que lo creí. until I believed it. Hoy te puedo decir, And today I can tell you, Dios no me ama más a mí que a ti. God does not love me more than what he loves you. Ni aún el que ganó 10 millones de almas. Not even the one that earned 1,000 lives or Wow. souls won. Ajá. Dios nos ama. Óigame bien ahora. God loves you, and hear Yo me this aprendí well. esto, Juan 17:23. And I learned this, John 17:23. Padre, que ellos entiendan que los has amado a ellos Father, let them understand that you have loved them como también a mí me has amado. the same way that you have loved me. Dios te ama igualito como a Jesús. God loves you the same way that he loves Jesus. Esto es libertad. This is freedom. Dios no ama más al pastor que a la oveja.
God does not love the pastor more than the sheep. Es la religión y la religión incorporada te hace sentir así. That is the religion that makes you feel that way. Dios nos ama igual a todos. God loves us all the same. Hay una línea que papi predicó en el 92 y jamás se me olvidó. There is a line that Dad preached in 92 and I have never forgotten Porque es una línea. because it's just a line. Y la línea es esta línea. And the line is this line. Hay solamente una línea en el cielo. There is only one line in heaven. Ahí no hay sobrinitos. There is no nephews. Ahí no hay nietos. There is no grandchildren Ni ahijados. or godchildren. Solamente hay hijos. There's only sons. Y en esa línea estamos tú y estamos yo. And on that line is you are and I am. Santo. Eso es reino. That is kingdom. El amor que Dios tiene para conmigo. The love that God has for me, No me lo merecía. I did not earn it Es por or pura deserve it. gracia. It's just by grace. Viene por relación de padre a hijo. It comes because of the relationship from the father to the son. Y se me hizo más real cuando nació Isaías en enero del 96. And this became even more real when Isaiah was born in January of 1996. Él no me ayudaba a hacer nada. He did not help me do anything. Es más, yo me ponía salpesa y yo le ponía ahí el carrier ese del bebé y él se quedaba como un hot dog ahí. I will be lifting weights and put him in the baby carrier and it will stay like a hot dog just right there. Y no me ayudaba ni me animaba. And he wouldn't help me or cheer me on. Pero yo no podía dejar mirarlo. No But podía dejar de mirarlo. But I could not stop looking at him. Y lo amaba. And I loved him. Y se me reveló. And it was revealed unto me. Lo amaba porque es mi hijo. I loved him because he was my child. ¿Sabe por qué Dios te ama? Do you know why God loves you? Porque tú eres su hijo o su hija. Because you are his child. Oh my God. No te lo tienes que ganar. You do not have to earn it. Pastor, pero yo no sé hablarle elocuentemente. Eso no importa. El bebé hacía gu, 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 ga, ga, ga. Ay, cómo amo ese bebé. Oh, Pastor, but I don't even know how to speak eloquently or fluently. But the baby only just makes sounds. Ajá. Y yo decía, yo amo ese bebé. And I will say, I love the baby. Cuánto Dios te ama a ti. How much God loves you. Oh, aleluya. Esto te da confianza de operar en el reino de Dios. This gives you confidence to operate in the kingdom of God. Mira, la Biblia dice en Mateo 6:8. Look, the Bible says in Matthew 6:8. Y solamente me va a dar tiempo de predicar el primer punto, ¿ok? No quiero orar esto. And I can only speak about the first point. I don't want to rush this. No os hagáis pues semejantes a los del mundo o a los gentiles. Don't be like them, like the people from the world. Porque vuestro Padre sabe Because your Father knows de qué cosas tenéis necesidad the things you need antes que vosotros le pidáis. before you ask Him. Operar en el reino es literalmente justicia, paz y gozo. To operate in the kingdom is literally righteousness, peace and joy. En el Espíritu Santo. In the Holy Spirit. Porque justicia, la sangre me hizo justo. Because His righteousness, the blood made me righteous. La sangre me metió en la familia. The blood placed me into the family. Ahora sé que soy amado. Now I know that I'm loved. Ahora tengo paz con mi papá. Now I have peace with my father. Y ahora tengo un gozo. And now I have a joy. Porque todo lo de él es mío. Because everything that belongs to Him is Y mine. todo lo mío es de él. And everything that is mine is His. Eso es el reino de Dios. That is the kingdom of God. Justicia, Righteousness, paz peace, y gozo en and el joy Espíritu Santo. in the Holy Spirit. Eso es Romanos 14 y 17. That's Romans 14:17. Vuestro Padre sabe. Your Father knows. Vuestro Padre sabe Your Father knows de qué cosas tenéis necesidad the things you need antes que le pidáis. before you ask Him. En otras palabras, In other words, y no es malo pedir, hay que pedir. and it's not bad to ask. We have to ask. Pero Dios está diciendo que tu prioridad no sea pedir, But God is saying that your priority shall not be to ask, sino tener comunión conmigo. but to have communion with me. Porque ya yo sé lo que tú me vas a pedir antes de que me pidas. Because I already know before you ask what you're asking for. Yo solamente quiero pasar tiempo contigo. I only want to spend time with you. Yo quiero disfrutarte. I want to enjoy you.
Hizo, gloria a Dios. ¿Cuántos se ponen contentos de que Dios quiere disfrutarte? Yes. Dios quiere disfrutarte. God wants to enjoy you. Él sabe aún lo que no pediste. He knows even those things you did not ask for. La oración se convierte en un tiempo más de comunión que de petición. And then prayer becomes a time more of a communion than petition. Pues pastor, nunca pido. Espérate, también hay que pedir. So, Pastor, I should not ask. Porque la Biblia dice, no os afanéis por nada, So, because the Bible says, do not be anxious for anything, sino que sean conocidas nuestras peticiones. but let your petitions be known Ajá. Con toda oración y súplica, with all prayer and supplication, supplication, con acción de gracias. with thanksgiving. Pero eso viene después que estás pasando tiempo con Dios. But that will come after you have spent time with God. En otras palabras, si pasaste tiempo con Dios In other words, if you spend time with God, y se te olvidó la lista en la número 7, 8 y 9, and from the list you forgot 7, 8, and 9, no importa, it does not matter, porque Él ya sabe lo que te ibas a pedir. because He already knows what you were about to Y ask. cuando tú pasas tiempo con Él, And when you spend time with Him en comunión, in communion, tu corazón se le abre a Dios. your heart will open up unto God. Es que el que no disfruta a Dios en eso, The person that does not enjoy God on that nunca va a permanecer en la oración. will never, They won't last in they prayer. will last in prayer. Porque la oración, ay, esta es como una carga. Ay, Dios mío, tengo que orar. Because prayer is like a burden. Oh my God, I have to No pray. dura. Lo que tú no disfrutas no They do dura. not last. What you do not enjoy does not last. Jesús nunca se afanó Jesus was never anxious porque él sabía que él era amado. because He knew He was loved. Solamente te doy un ejemplo y termino. I will give you one more example and then I'm done. Cuando Lázaro murió, When Lazarus died, y voy adelante al verso 41, and I'm going to skip forward to verse 41. él oró He prayed y él dijo, Padre, gracias, and he said, Father, thank you, porque yo sé que tú me oyes. because I know that you hear me. Siempre me oyes. You always hear me. Estoy haciendo esta oración en voz alta. I'm just speaking out this prayer out loud Ajá, para que ellos sepan que tú me enviaste. so that they know that you sent me. Pero yo sé que tú me oyes. But I know that you hear me. La haga en voz alta o la haga en mi corazón. If I make it out loud or I'm made in my heart. Porque lo más importante de lo que él dijo es Padre. Because the most important part of what he said is Father. Padre. Father. ¿Por qué tú crees que cuando le dijeron esto está bueno? Cuando le dijeron, enséñanos a orar. Why do you think that when they told him, teach us how to pray? Él dijo, Padre. He said, Father, Padre nuestro. our Father. Oye, y no se puso egoísta. And he was not stingy. Él pudo haber dicho, Padre mío, He could have said, my Father, ustedes paguen el precio, you guys pay your a ver price si llegan. and see if you make it. No, Padre. Qué amor, es que todavía se nos explota la mente con el amor de Dios. Look at that love. Our minds are blown with the love of God. Iglesia, Church, operemos en el reino de Dios. let's operate in the kingdom of No es un God. sentimiento, It's not a feeling. es que lo primordial It is the principal thing es saber que Él es tu papá. is to know that He is your Father. Y cuando tú sabes que Él es tu papá, And when you know that He is your Father, ahora puedes decir, now you can say, por lo cual estoy seguro, therefore I am convinced que ni la muerte, that nor death, ni la vida, nor life, ni ángeles, nor angels, ni principado, ni potestades, no power, no powers or principalities, principalities, ni lo presente, ni lo porvenir, nor the present, nor things to come, ni lo alto, ni lo profundo, nor things above, nor things below, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No other created thing can separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Levante sus manos. Padre, lift your gracias. hands. Father, thank you. Padre, miramos las aves. Father, we look at the birds. Y si tú las alimentas, ¿cuánto más a nosotros? And if you feed them, how much us?
Reposamos en eso, Padre. We rest on that, Lord. Tenemos pacto contigo. We have a covenant with you. Tenemos una sangre que nos hace hijos tuyos We have a blood that makes us your children. y nos ayuda a operar en este reino. And it helps us operate in this kingdom. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Salimos de aquí llenos de paz, We go out filled with peace, llenos de gozo, filled with joy, llenos de fe, filled with faith, para seguir confiando en ti. to continue having faith in you. En el Trust in nombre poderoso de Jesús. In the Yo mighty los name of bendigo. Jesus, I bless you. Yo los cubro con tu sangre. I cover them with your blood. Yo declaro que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, And I declare that the grace of our Lord Jesus Christ, el amor de Dios the love of God, y la comunión del Espíritu Santo and the communion of the Holy sea Spirit con ellos is with them ahora y siempre. now and ever. Ore por nosotros, por Pray for favor. us, please. Padre, los recibimos y guárdalos a ellos también en su Father, entrada y we su receive salida. it. Y guárdalos en su camino a sus hogares. And guard them on the way home, Que no haya ningún retén. that there will be no blockages or Ajá. Que lleguen en paz y puedan poner su cabeza para dormir tranquilos. that they will arrive in peace and they can lay their heads down to sleep. Los bendigo en nombre de Jesús. I bless them in the name of Jesus. Los amamos.